ucapan selamat Natal kepada orang-orang سأتكلم في المجلس علماء كبار. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. أولا Itu yang pertama. غالب علماء أهل السنة حرموا تهنئة النصارى في أعيادهم. Sebagian besar ulama-ulama Ahlus Sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka orang-orang yang Nasara. طب هل هذا يناقض كلامك أنت تقول نهنئ؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan saya. وسوف أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. ومن حق من يرى أن هذا لا يجوز ألا يفعل. Yang menganggap ini tidak boleh, silahkan jangan lakukan itu. طيب نرجع مرة ثانية. Kita kembali lagi. غالب العلماء في المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم. Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madzhab al-arba'ah mengatakan itu haram. ولكن لم يصح ما نقله ابن القيم من أنه باتفاق العلماء. Akan tetapi saya nyatakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. Tidak benar. في المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه ابن القيم. Bahkan di dalam madhab Hambali yang dimana Imam Ibnul Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya. نقل المرداوي في الإنصاف. Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab أن Al-Insaf الإمام أحمد بن حنبل 3 أقوال. bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 pendapat dalam perkara ini. الجواز والكراهة والتحريم. Yang pertama adalah jawaz, membolehkan. Yang kedua adalah karahah, memakruhkan. Yang ketiga adalah mengharamkan. 3 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. وهنا يصبح الخلاف معتبرا. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf, perbedaan dalam hal ini mu'tabar. ولا يصح الإنكار على المسائل في الخلاف التي فيها اختلاف معتبر. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. ورحم الله من قال من اتسع علمه قل إنكاره. Semoga Allah mengangkat, memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. النقطة الثالثة. Yang ketiga, أن هناك بحث جرى حول دليل التحريم. di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. طلبت من مجموعة من طلبة العلم من مذاهب متعددة. Saya meminta daripada talabatul ilm dari madzhab al-arba'ah untuk mengumpulkan itu. يقرؤون لنا في كتبنا نحن أهل السنة. Untuk membaca dari kitab-kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. في استدلالات أئمتنا. Di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. نبحث عن نص بنوا عليه تحريم التهنئة. Kami ingin mendapatkan nas yang dari nas ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. لا أقصد هنا بالنص الفقهي. Saya tidak berbicara dengan nas tentang nas fikih. أقصد هنا بالنص المعصوم الدليل الذي يبنى عليه الحكم الفقهي. Yang saya katakan nas daripada maksum, yaitu Al-Quran atau hadis yang dari situ didirikan hukum ini. لم نجد. Beliau katakan kami nggak dapati. والذي يجد يدلنا ما حد منا يريد يدخل النار. Barang siapa yang punya dalil dari nas maksum, bawa kemari. Kami membutuhkan itu. والذي وجدناه أن العرف السائد في تلكم الأزمان العادة أن دلالة التهنئة تساوي أو فيها شبهة أنها تساوي الإقرار على المعتقد. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan, bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. هكذا الثقافة في ذلك العصر. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. أنك لما تهنئ معناه تقر على الشيء الذي تهنئ Di عليه. masa itu
orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهة يحرم التهنئة. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وأما إذا نوى الإقرار فهو كفر. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. العقائد مختلفة. Akidah yang berbeda dengan لا akidah نقول kita. بتكافؤ الديانات. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. ونرى أن هذا عبث. Ini omong kosong semacam itu. لكن في عصرنا هل لا تزال التهنئة معناها الإقرار على المعتقد؟ Tapi kalau kita lihat di masa kita, apakah mengucapkan selamat itu artinya menyetujui keyakinan itu? يعني المسيحي عندما تقول له يعني كل عام وانت بخير في مولد سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو سيفهم أنك موافق على معتقده في أن سيدنا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ Saya kasih contoh seorang Muslim yang mengatakan kepada seorang Kristen, ya, di hari rayanya itu, setiap tahun mudah-mudahan engkau bertambah baik pada tanggal 25. Apakah itu mengandung keyakinan bahwa dia mempercayai keyakinan agama itu? لا. Tidak. بكل أنا مرتاح الضمير أقول لكم لا. Iya kan, bukankah demikian? Kita bilang seperti itu, kita doakan dia, kita ucapkan selamat. Apakah kita percaya dengan keyakinan ليس في yang sama? أوروبا فقط كما يقول البعض. Dan ini bukan cuma di Eropa, di mana tempat pun demikian. في مصر بابا الأرثوذكس الأقباط يأتي إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويهنئه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Paus uskup di Mesir, ya, datang di hari Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 kepada Syekhul Azhar dan mengucapkan selamat kepada kita umat Islam. Apakah artinya dia percaya dengan akidah kita? هل معنى هذا أن البابا آمن بنبوة سيدنا محمد؟ Apakah artinya dia uskup ini percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? لا. Tidak. هل معنى أنه أقرنا على معتقدنا بنبوة سيدنا Apakah محمد؟ dengan ucapan selamat uskup ini kepada kita dia mengakui agama kita? Tidak. التهنئة أصبح معناها إيش دلالتها؟ Nah, ucapan selamat di masa kita artinya udah nggak seperti yang kita pikirkan ini. لم تعد إقرارا عن معتقد ولا شبهة حتى. Ucapan selamat di masa kita itu artinya bukanlah mengakui akidah mereka. Tidak. التهنئة اليوم أصبحت نوعا من البر. Ucapan selamat di masa kita sebagai bentuk kebajikan di masa kita. والله تعالى أخبرنا وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, untuk kita berbuat baik kepadanya, berbuat adil kepadanya. Allah tidak melarang itu. طيب أليس من المعتمد عندنا في مذهب الشافعي أن الذي يتزوج كتابيا من حقها هي عليه أن يأخذها بنفسه إلى الكنيسة في يوم عيدها لتصلي أو يعطيها نفقة الذهاب؟ Di dalam kitab هذا المعتمد عندنا الشافعية. Di dalam kitab fikih kita Syafi'iyah ada perkara dibolehkan menikah seorang muslim dengan wanita kitabiyah dengan aturannya, dan di situ tersebut di dalam mu'tamad fikih kita Syafi'i bahwasanya seorang suami yang menikah dengan kitabiyah, di antara hak si wanita kitabiyah ini atas suaminya yang muslim adalah mengantar istrinya yang kitabiyah itu ke gereja untuk melakukan ibadah. أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ Mana yang lebih parah? أنك تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا زوجتي ولا تأخذها للكنيسة؟ Mana yang lebih parah? Ngucapin tiap tahun selamat Natal wahai istriku, atau nganter dia ke gereja? ولا تأخذها للكنيسة؟ خذي بوديش للكنيسة بس ليس كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت ليست طيبة. Atau kita bilang boleh kamu pergi dianterin tiap waktu ke mana, ke gereja, tapi ucapan Natal enggak ada. قال الشيخ كل سنة وأنت مريضة.